Mirovna farma ili bašča mogućnosti je stvarno mjesto. Da, nije to plod ničije mašte. Nalazi se u Kruharima kod Sanskog mosta. Pričamo o još jednom velikom projektu ili poduhvatu u neumornoj borbi za izgradnju mira u Bosni i Hercegovini, čak 21 godinu poslije završetka rata. Centar za izgradnju mira iz Sanskog mosta je uspio skupiti 30 mladih ljudi iz najrazličitijih sredina. Mladi ljudi koji su zavedeni propagandom, političkom demagogijom i nevidljivim zidovima navodnih različitosti su odlučili da zakorače na drugu stranu, prijeđu rijeku i pruže ruku. Prošetajmo farmom. Mirovna farma ili bašća mogućnost, kako mi volimo reći, je zamišljena da bude upravo primjer mladima, primjer nama svima u Bosni i Hercegovini, kako i na koji način se može odvijati i održavati život u Bosni i Hercegovini. Mi smo svjedoci tendencije porasta odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine sa izgovorom da nema budućnosti, da nema perspektive, da se nema šta raditi ovdje u ovoj Bosni i Hercegovini. Međutim, mi u Sanskom mostu vidimo puno imanja, puno prostora, puno zemlje koja je neiskorištena, koju niko ne obrađuje, koju niko, što mi volimo reći, ne uzbija. I mi smo upravo, naš cilj je da pokažemo da ima mogućnosti, ima opcija, ima načina da se ostane u Bosni i Hercegovini, samo se mora raditi, mora se truditi. I jedan od tih načina kako da to pokažemo jeste da osnujemo farmu, da uzgajamo na njoj i životinje i biljke, da na njoj održavamo seminare. Ovaj mirovni kamp i karavan 2016 koji smo odlučili upravo da održimo ovdje na ovoj našoj farmi, na bašći mogućnosti, pokazuje stvari jedan od načina kako možemo iskoristiti. Mi hoćemo da, do sada smo uvijek bili u hotelu, bili u nekom hostelu, bili u nekim raznim smještajima, sada hoćemo da to odradimo u prirodi, da odradimo na ovoj našoj farmi, da pokažemo mladima iz cijele Bosne i Hercegovine šta smo naumili, šta želimo da postignemo, da se oni osjećaju dobro, da vide da i bez tog nekakvog luksuza koji nudi hotel, hotelski smještaj, da se može jako jednostavno i kvalitetno organizovati i jedan, hajde kažemo, 7-dnevni ili 10-dnevni seminar za 30 ljudi gdje će oni imati sve uslove koji su im potrebni. Centar za izgradnju mira je udruženje građana koje je osnovano 2004. godine u Sanskom mostu. Osnovači smo kolega Vladimir Radmanović i ja. I naša glavna ideja je bila u stvari da napravimo pravni okvir u sklopu kojeg bismo mogli raditi na zbližavanju mladih ljudi Bosne i Hercegovine i generalno na procesima pomirenja među narodima Bosne i Hercegovine. Na samom početku mi smo počeli sa mirovnim kampovima i ovo je 13. godina kako realiziramo mirovne kampove kao godišnje treninge za mlade ljude iz Bosne i Hercegovine koji su zainteresirani da čuju i nauče nešto o izgradnji mira. Ono što je važno reći jeste da smo mi u zadnjih 13 godina razvijali naše projekte spram onoga što smo slušali u zajednicama i u lokalnoj zajednici u kojoj živimo, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, tako da smo u toku našeg postojanja do sada razvili uglavnom omladinske programe koji su bili u stvari treninzi za mlade mirovnjake, ali isto tako smo se fokusirali na međureligijski dijalog i uspjeli smo u Sanskom mostu zbližiti vjerske zajednice kroz njihove vjerske lidere i ono što smatramo jednim od svojih najvećih uspjeha jeste da smo uspjeli zajedno sa našim vjerskim liderima iz Sanskog mosta oformiti međureligijsko vijeće kao neformalno tijelo koje u stvari radi na izgradnji mira u našem gradu i nadamo se da to može biti dobar primjer i za ostale gradove i općine u cijeloj Bosni i Hercegovini. Što se tiče 30 mladih ljudi na ovom predivnom ovdje prostoru, po meni jeste Bosna i Hercegovina u stvari onakva kako treba da bude i sa svim svojim manama i vrlinama tih 30 mladih ljudi predstavljaju svaki dio Bosne i Hercegovine. Centar za izgradnju mira je ove godine uspio da dobije donatorska sredstva i da realizuje mirovni karavan 2016 i mirovni kamp 2016.
To je napredni trening za mlade mirovnjake iz cijele Bosne i Hercegovine koji uče o predrasudama, stereotipima, identitetima. Onda radimo i usavršavamo dijalog i učimo jednu novu vještinu ili alat koji se zove kansel, a mi smo je preveli na vijećanje. Mada kad kažemo vijećanje, to više zvuči nešto političko, ali u stvari nije. Ovdje je stvarno da mi osjetimo da neko priča iz srca, a samim tim da mi slušamo iz srca. Tako da oni su probrani, otvoreni pojedinci svojih lokalnih zajednica koji mogu da mijenjaju neke stvari, nije neke stvari, nego da radi na polju pomirenja u Bosni i Hercegovini. Koliko god ta riječ pomirenje možda čudno zvučala i bila malo opora, mi se ovdje ne miri se ovdje niko ni sa kim, nego jednostavno želimo da naučimo ono što smo proživjeli prije, što nas je prije nekih 20 godina promijenilo, što je uticalo na nas, a samim tim da naučimo kako sa tom prošlošću da živimo i da stvaramo neku bolju budućnost. Farma u pravom značenju, uporedo sa radnim navikama, radnim aktivnostima, našlo se vremena za razonodu i sportske aktivnosti. Ovi etiketirano različiti ljudi sa zajedničkim razlikama probali su neke tradicionalne recepte. Zajedničkim su naporima i rukama zakucali prve stubove odbojkaškog terena. Mali korak, ali definitivno prvi u nizu. Sanski most je ovih dana centar okupljanja mladih iz Bosne i Hercegovine, a trenutno jedna od aktivnosti koje ovdje možete vidjeti je pravljenje terena za odbojku. U ovom trenutku dok se pravi teren za odbojku, dešavaju se još neke druge aktivnosti, odnosno timske aktivnosti, kao što su pravljenje sataraša, pravljenje nekih drugih prostora gdje će mladi ovih dana provoditi vrijeme. Ova aktivnost, odnosno pravljenje sportskog terena, to je terena za odbojku, nastala je kao ideja učesnika kampa gdje bi mi mogli u slobodno vrijeme da se bavimo sportom, to je da kvalitetno provodimo naše slobodno vrijeme. I izgradnja ovog terena nije ništa drugo, dakle, no jačanje našeg timskog rada, gdje mi jačamo kao zajednica, to jest kao ekipa, odnosno kao porodica koja je ovdje provela ovih 7 dana. Iako ovdje izgleda da su ovdje neki 30 mladih ljudi koji su tu došli samo da uživaju prirodu, zabave, zajedno provodimo na večeru uz gitaru, zapravo ima jednu jako viši smisao svega, jeste zapravo da smo mi ti mladi ljudi koji trebaju da se više oslobode okova prošlosti, da smo mi ti koji treba da gledamo budućnosti i zapravo počeš od naše sadašnjosti, da više krenemo ka bolje, jer naši političari očigledno ne misle na to, oni kako god okrenemo oni misle samo na sebe, a idemo mi nešto mijenjati. Dosta je ovdje ljudi koji su već prošli neke kampovi koji u suštini najbitnija pojenta jeste da su promijenili sami sebe. Svoje mišljenje, dolazimo iz različitih sredina, neki su iz multietničkih, neki su iz čistih nacionalnih mjesta. Neki ljudi se nisu susretali čak ni u školama sa drugim i drugačijim, upravo to. Nije smisao samo druga religija, druga nacija, jednostavno drugačiji identiteti kako ljudi sebe vidi. A koga mi sve tu osuđujemo kad vidimo na ulici, ne znamo ničiju pozadinsku priču. Tako da mi smo tu da ojačamo jedni druge, da se povežemo. Ja sam iz Brčkog, povezati se s nekom iz Hercegovine. Ili je bitno ovdje iz Sanskog mosta, danas sutra zajedno da gradimo taj neki mir. Isto tako je Humana koja je prošla ovo već 4 minuta. Mislim, može više reći koliko to na nju utjecalo, jer znam da sam se ja izmijenila. Da ja pokušavam bar mijenjati neki taj uži krug. A za neki veći nivo, mislim da svi moramo ujediniti. Dobro, što se tiče tih promjena, to opet zavisi od osobe do osobe, ali ono što bih ja pomenula je da su ovakva stvar, definitivno ovakve stvari u stvari su najbolji način da se mi povežemo i da počnemo da gledamo druge i drugačije onako kako treba, zaista, ne onako kako nam ljudi nameću. Mi smo svi ljudi. Prije svega da se gledamo kao ljudi, jesmo li dobri ili loši. Čak i ako smo loši možemo se promijeniti na bolje. Ali uz pravo društvo, uz pravi sistem, uz razgovore, uz poznavanje drugog. Zašto se plašimo drugog?
Zašto se plašimo svog prvog komšije? Zato što ide u drugačiju vjersku ustanovu. Neko ide u crkvu, u džamiju, za nije ljepši priča. Pitat, upoznat se. U suštini to je samo ono, plašimo se postaviti pitanje nekom. Ne plašimo se mi više odgovora, nego se plašimo postaviti pitanje. I ono što bih ja poželjela je da i sa ovog kampa ponesemo jednu pravu mirovnu poruku, mada ne sumnjam da će tako. A vidim, pripremaju se neka i tradicionalna jela, sataraš, krompirići. Je li to samo priprema hrane ili nešto više? Ne, to je čisti finski rad. Ne gledamo ko je u kuhinji, mislim, tu su ljudi koji su zaduženi za izgradnju igrališta, za uređenje stola koje smo posle imati, gdje ćemo fino jesti. Ali jednostavno i dok se pravi to jelo, danas imamo sataraš, svako će ispričati svoje sredine kako pravi taj sataraš. I kako se on u suštini zove znači, da, imamo drugačije imena za isto jelo. Da. Tako da i to je upoznavanje. I mislim, ja se osjećam odmah bogatije za te sitnice, dovoljno da naučim kako se neka stvar zove ovdje, kako je ovdje ljudi u Sani zovu, kako mi gore, ne znam, u Grčkom i sve se osjećam bogatije. U mojoj zajednici često čujem od mladih kako jedne druge prozivaju. Ti si Srbin, ti si Hrvat, ti si Musliman. Jednostavno, na to ne trebamo i ne smijemo da gledamo. Kroz par mjeseci sam upoznao Mevludina i Vahidina. Oni su mi dali nevjerovatnu motivaciju i da jednostavno su pomogli da shvatam drugo i drugačije. Oni su ti koji su me pokrenuli da radim ovaj posao i do neba sam im zahvalan. Planiram da radim u budućnosti ovaj posao, da gradim mir u Bosni i Hercegovini, da gradim mir u svojoj zajednici. Jer danas sutra će biti moja djeca, bit će svačije dijete. Zašto ne bi oni živjeli u miru, a ne da imaju priče i dalje ovako kakvi jesu. Proces pomirenja u Bosni i Hercegovini je veoma dugotrajan i veoma je bitno da se omladina iz svih krajeva Bosne i Hercegovine okupi na jednom mjestu te razmijeni svoje ideje i stavove kako proces pomirenja učiniti što efikasnijim i boljim. Također, veoma je bitna aktivnost na lokalnom nivou, ali isto vrijeme i na globalnom nivou. Zašto to? Zato što svaka geopolitička promjena ima određeni diskurs na Bosnu i Hercegovinu. Samim time smatram da ne trebamo misliti lokalno, trebamo djelovati lokalno i raditi globalno. Ono što je najbitnije od svega jeste da u Bosni i Hercegovini kao postkonfliktnoj zemlji i zemlji u procesu tranzicije treba novi kadrovi, mlada snaga koja će zaboraviti na ratne traume, na prošlost i iz pozicije sadašnjosti krenuti ka boljoj budućnosti. I da, prve sjemenke života su posijane na ovoj farmi istinskih mogućnosti. I svi ovi mladi mirovni farmeri su potom formirali karavanu koja je prošla kroz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova kako bi srušili nevidljive zidove i barijere u svojim glavama. Baš kao cvjetić koji se probije kroz pukotinu u betonu, a potom ojačan kao stablo korijenjem izdigne i sam asfalt. Isto je i sa tracima sunca.